नमस्कार श्रोता बंधु स्वागत करुछि हम यूट्यूब चैनल बिरंचिता शो को प्रति थर परि आज मध्य आउ एक सुंदर कहानी आपण मानक पई आनी आछि। आजिर कहानीटी को रचना करिसेंती गाल्पिक नित्यानंद नंदी। हाँ श्रोता बंधु, प्रत्येक पुओ झियो निज जीवन रे सुखर संसार करिबा पई स्वप्न देखिथांती, हेले समयर चका भौरी मध्यरे काहा जीवन रे ताहा संभव हुए तो आउ किए सारा जीवन एका एका रही जाए। एई जेमती कहानीर मुख्य चरित्र बाजावाला गगन जीवन रे मन देई भल पाउथला गोटे झियो को, हेले महुली निशा छाड़िबार शर्त रखी न पारिबारु ता मनर मानसी आउ काहा हाथ धरी बा होई गला। आउ से दिन ठारू बाजावाला गगन होई गला एका एका। किंतु गगन नीरव बसी रहिला नाही। निज जीवनर असंपूर्ण इच्छा को पूरण करिबा पई किछि नियारा ढंगरे एमिति किछि कला जा समस्त को ताजुब करिदेला। तेबे कौन थिला गगनर से कार्य आ निष्पत्ति जानिबा पई कहानीटी को शेष जाए सुनिबा को अनुरोध। कहानीर शीर्षक बाजावाला। तेबे गल्प भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखे जदि आपण माने ए जाए हम चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करबा सो बेल आइकन को दबाई दियंतु, फल आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेज आज गल्पर शीर्षक बाजावाला, गाल्पिक नित्यानंद नंदी। निछाटिया आदिवासी बस्ती 10 जोड़ा बरकन्या बसिचंती चकामाड़ी भूई उपरे। विवाह मुकुट सहित सिंदूर चंदन टोपा शोभावर्धन करुछि सेमानक कपाଳରେ। मंत्र पढ़ा चली गोष्ठी विवाह उत्सव। गगन बाजावाला धूमधाम बाजा बजाउछि, से निजे ही आयोजक एई उत्सवर। गगनर माटी छपर घर आंब बगीचार गोटे कूଳରେ। बगीचा को लगी छोट पहाड़टी शोभावर्धन करे गाँर। अस्तगामी सूर्य उपरे मालमाल मेघ। असराई वर्षा भी बरसीगला किछि समय आगुरु। पूर्व आकाशर अस्पष्ट इंद्रधनुर त्वरण। मेघ आउ इंद्रधनुर खेल आकाशर अवांछित इच्छा भितरे। क्लांत श्रांत आकाश को टिके विश्राम दरकार। नीरवता एकांत काम्य आकाश पाई एई गोधूली बेलारे। पुणी थरे बाजा बाजी उठिला, बाघर बाजा। झाल नाल होई गला गगन। साहानाईर मधुर मूर्छना पहाड़ देहरे धक्का खाई फेरी आसुतला बाहावेदी को। बस्तीर किछि महिला चेयर उपरे बसी उपभोग करिथांती एमिति गोटाए अद्भुत गोष्ठी विवाह उत्सव को। केते जण बापा माँ भी थांती साथीरे। गगन घर फाटक पाखरे दान बाक्सटी रही। गोष्ठी विवाह पई मुक्त हस्ତରେ दान करंतु लेखा होइता ई बाक्स उपरे। गगन बाजावालार घर आग रास्ता 7-8टी गाँ को जोड़ी थाई बोली मुख्य चला रास्ता कहिले अत्युक्ति हेब नाही। वर्ष पुरिले बोधे एमिति गोटिए जन विवाह उत्सवर आयोजन करे गगन। गाँ गाँ डेंगुरा दे गगन बाजावाला विवाहयोग्य पुओ झियो मानकु आह्वान करे, आमंत्रण दिए। सो इच्छार आसी विवाह उत्सव योगदान करने परस्पर हृदय जगह देथिबा पुओ झियो मानकु साथी नहीं आसी एका मंडप रे बसी बा होई जिबाकु। पैसा पत्र अभाव, सामाजिक बाधाविघ्न भୟରେ विवाह करि न पारि सारा जीवन पई विरह जंत्रणार छटपट हेउथबा आदिवासी युवक युवती विवाह संपन्न करवा एक महत काम बोली गगन बाजावाला प्रतिवर्ष 10-20 जोड़ा वयस्क युवक युवती विवाह उत्सव को आयोजन करे। से निज घर अगणारे स्वल्प खर्चरे दानपेटी जेतिकी मिले ता यथेष्ट। किछि नियंट हेले निजे भरे निज संचय। उदासीन हतभागिनी राजकन्या परी अनेक आदिवासी युवती राणी हेबार स्वप्न क्षणस्थायी। जंगल भितर कुहुड़ी परे देइथिबा मन को फेरई आने ता राजकुमार हृदय भितर। सामाजिक स्थिति सह मुकाबला करिबा सेमानक सामर्थ्य बाहरे। गगन बाजावाला ठीक बुझितेला बोधे सेमानक मन को, सेमानक जंत्रणा को। भात डाली देसी कुकुड़ा झोल खीरी आउ आंब खटार भोजी बास्नारे नाक फाटी पड़ुथाए। समस्ते बसी खाइले कदली पत्र उपरे। गगन बाजावाला किंतु बाजा बजै चली थाए निरंतर भावरे। उत्सवटा फिका न पड़ो, 2 कोश पर्यंत बाघर बाजा शब्द जाओ। समस्ते जानतु
ଗଗନ ବାଜାବାଲା ଘରେ ଆଜି ବାହାଘର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି କନ୍ୟାଦାନ କଲା ଗଗନ। ଗଗନ ଖାଇ ବସିଲା। ପେଟ ଭରି ଖାଇଲା ମହା ଆନନ୍ଦରେ। ରୋଷେଇ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇ ବସିଲେ। ଅନାୟତ ଖୁସି ଭିତରେ ଉତ୍ସବଟି ଆହୁରି ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତକୁ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆମାନେ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଗଛ ଉପରୁ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାନ୍ତି। ହାଲକା ପବନରେ ତୋଟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆମ୍ବ ପତ୍ର ସବୁ ଝଣଝଣ ଶବ୍ଦ କରି ଉଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଯେ ଯା ଇଚ୍ଛାରେ। ଗଗନ ବାଜାବାଲା ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ବସି ଗପସପ କଲେ। ଯୋଡ଼ି ଭିତରୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ପଚାରିଲା, କାକା, ତମେ କାହିଁକି ବାହା ହୋଇନାହ? ଏଇ ବୟସରେ ବାଜା କାହିଁକି ବଜଉଛ? ଏମିତି ଗୋଟାଏ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ କାହିଁକି ନେଇଛ? ଟିକେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା ଗଗନ ବାଜାବାଲା। କେହି କେବେ ପଚାରି ନଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ବୋଲି ଗଗନ ଟିକେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ଉତ୍ତର କେମିତି ଦେବ? ଖାଲି ଏତିକି କହିଲା, ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ବି ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ସେ ଜିଦ୍ କଲା ମୁଁ ମହୁଲି ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ଯୌବନର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ଭିତରେ ଭୁଲ ଟେକି ପାରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ବଡ଼ ଭୁଲଟି କରି ବସିଲ ଅଜାଣତରେ। ତା କଥା ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇନଥିଲି ସେଦିନ। ଆଉ ଅଚାନକ ଜାଣିଲି ସେ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ହିଁ ବାଜା ବଜେଇଲି ତା ବାହାଘର ଉତ୍ସବରେ। ଧୁମ୍ ବଜେଇଲି, ଝାଳନାଳ ହୋଇଗଲି। ନିରନ୍ତର ବାଜା ବଜେଇଲି ଦୁଃଖ ସବୁ ଝାଳ ସହ ବୋହିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେଇଦିନଠୁ ନା ମୁଁ ମହୁଲି ପିଉଛି ନା ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହୋଇପାରୁଛି। ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଚାହେଁ ତା ବର ଉପାର୍ଜନ କରୁ, ମହୁଲି ନ ପିଉ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। এই ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼େ। ତମେ ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମହୁଲି ପିଇବ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ଇଟାଭାଟି ପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳି ଜଳି ସଂଘର୍ଷ କରେ। ଆଉ ତାପରେ ନାଲି ନାଲି ସୁନ୍ଦର ଇଟା ପରି ଶକ୍ତ ବି ହୋଇଯାଏ ସମ୍ପର୍କଟା। ନିଜ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀର ଭାବନାକୁ ଆହତ କଲେ ସମ୍ପର୍କ କଞ୍ଚା ଇଟା ପରି ବଙ୍କା ଟେଙ୍କା ହେଇଯାଏ। ଦିନେ ଭାବିଲି, ଆର୍ଥିକ ଆଉ ସାମାଜିକ କାରଣରୁ ଜିଦ୍ ବଶତଃ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ବିବାହକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି କି? ଦୁଇଟି ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଗୋଟାଏ ସୁନାର ସଂସାର ଭାସିଯାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅସଂଖ୍ୟ କନ୍ୟାଦାନ ପରେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୋ ସଂସାରଟା କେତେ ବଡ଼। ସମସ୍ତେ ମୋରି ପୁଅ ଝିଅ ଭାବିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଗୋଟିଏ ନିଆରା ମହକ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ। ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷ। ହଁ, ଏଇ ମିଲି, ଯାହାର କନ୍ୟାଦାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ମୋ ଉପରେ, ତା ବୋଉକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା ବାଜାବାଲା ଗଗନ। ମିଲି ଆଖିରୁ ଟପ୍ କରି ଟୋପାଏ ଲୁହ ବୋହି ଆସିଲା। ମିଲି ତା ବର ସାଥିରେ ଉଠିଯାଇ ଗଗନର ପାଦ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲା। ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତେ ଛୁଉଁଥିଲେ ଗଗନ କାକାର ପାଦକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଗଲେ ଯେ ଯାହାର ଘରକୁ। ଗଗନ ବାଜାବାଲା ବିଦାୟୀ ବାଜା ବଜଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ଫାଟକ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ। ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଏକ ବିଶାଳ ଶୂନ୍ୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ କାବୁ କରୁଥିଲା ଅସହାୟ ଗଗନକୁ। ସେ ତା ବଗିଚା ଆଉ ଘର ଭିତରେ କିଛି ଶୂନ୍ୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ବିଶାଳ ବାଡ଼ଘେରା ଇଲାକା ଭିତରେ। ବିଦାୟୀ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସେ। ଓଦା ଓଦା ଲାଗୁଥିଲା ଗଗନର ଆଖି। ମନେ ମନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିଲା ସେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ଗଣବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ ବାଜାବାଲା। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗଗନ ସିନା ତାହାର ମନର ମାନସିକ ବିବାହ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଗଣବିବାହ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଏ। ସାମାନ୍ୟ ମହୁଲି ନିଶାକୁ ନ ଛାଡ଼ିପାରି ତା ଜୀବନରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଏ ଦୁଃଖ ଆଉ କାହା ଜୀବନରେ ନ ଆସୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜେ ବାଜା ବଜେଇ ଗଣବିବାହର ଆୟୋଜନ କରେ। ସତରେ ନିଶା ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଛାରଖାର କରିଦିଏ। ଏଭଳି ଏକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେଦିନ ସମ୍ଭବ ନ ହେବାରୁ ଝିଅଟି ଆଉ କାହା ହାତ ଧରିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖରେ, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଗଗନ ବାଜାବାଲା ସାରା ଜୀବନ ଏକା ଏକା ରହିଗଲା। ସତରେ କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।